What's up les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Getting Over It. Voilà, là c'est pas un jeu Roblox, c'est clairement un jeu, voilà. Getting Over It, je sais pas quoi dire sur ce jeu, voilà, un jeu rageant, un jeu d'orage, ouais, vous connaissez j'espère. Donc c'est parti, on est parti en fait, hein, directement sur la map et voilà, on va essayer de le terminer. Je l'ai terminé 2 fois ce jeu. Oh. Ouais, il est très chaud. On va essayer de le terminer là en vidéo, là les gars. Ça va être fou. Donc on est parti. Oh my god. Ce jeu. Alors je suis pas un pro, je vous le dis, hein, là je vais y aller lentement et sûrement. Voilà. Hein. There's no feeling more intense than starting over. Ah ouais, non, lui il va If you parler. deleted your homework the day before it was due, Il va parler longtemps lui. Oh dude. Oh. And you have to go back after spending an hour in the commute. Je suis vraiment bloqué au début là. At the casino, and then put all your winnings on red, but it came Allez. black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding, and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original form. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. And I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of the game was JEU, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a bee. Comme j'ai torché la cheminée là. Entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. Torché. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Allez. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. And a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your Prends le skip ici, les boys. Trying to find a way up and over. Game worlds are fake. You can be, in that sense, game. The frustrating one. And I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash. But that's not you, you're an acrobat. You could swallow a baseball bat. Yes! Oh, il a fini de parler. Now I know. Most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you. Like a baby bird being fed chewed food. That's culture too. But on the off chance that you're playing this,
What I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. Oh! What's it feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far. Feeling frustrated? It's underrated. An orange is sweet, juicy fruit locked inside a bitter peel. That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. It's grapefruit. It's licorice. Ok, de retour ici. Allez. Ah, il a fini de parler. Oh, c'est tellement satisfaisant quand on réussit nos mais quand on les réussit pas là, quand on est bloqué là, c'est tellement frustrant. Oh, j'ai mis très peur. Ce qui va se passer si je réussis ça, pour moi j'ai tout réussi parce que après il y a juste le snake là. Oh le snake. J'ai jamais pris le snake. Mon dieu, j'ai peur. Oh. Oh, let's go. Oh, let's go. C'est la première fois que j'ai réussi aussi vite la table. Attends, c'est pas fini. Oh. C'est pas fini. Non. Si je touche le mur, je vais être propulsé. Non. On tourne pas sur les rochers. On tourne pas sur les rochers. Non. Les amis, j'ai peur. Oh yes. C'est bon. Oh non. Thumbs up. Machin. Un peu plus les boys. Voilà, j'aurais pu parce que. Let's go. Oh, c'est horrible. It feels like we're closer now. Composer and climber. Let's go. And user. Let's go. Refused, but you didn't. Putain, There was something in let's you go. that was hidden. Il reparle, It lui. chose to continue. Ah là, c'est l'endroit où je vais prendre du temps. Oh, horrible. Mais. Ok. Ah, le curseur, il fait n'importe quoi. Oh oui. Oh non. Oh non, j'ai été... Ah, let's go. Ah, le fucking chapeau. Ok, l'enclume. Easy, l'enclume. Bruh. Une fois, je l'ai réussi là, comme ça là. J'ai monté là et j'ai... Oh, j'ai failli réussir. Attendez, je vais essayer. Ah! Bon. Ah! Ok. Oh, let's go. Ok. Dude. Attends, je vais le réussir ici là, je m'en fous. Oh, let's go. Non, pas ça pour ça. Oh, je m'en fous. Let's go. Oh, j'ai rempli ma vie là. It means a lot to me that you've come this far, endured this much. Every wisecrack, every insensitivity, non. every setback you've forgiven me is a kingly gift that you've given me. Ici, je vais doucement parce que vraiment, je déteste rater sur les bouts là.
Je déteste. Oh, Annie Gana, Annie Mena. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. Ça m'énerve. C'est la première fois que je vais trop loin. Allez, là, directement, sans attendre. Non, non, je le one shot ce truc. Hier, je l'ai one shot. Je sais pas comment j'ai fait. 3 fois d'affilée, je crois. Oh, mais vas-y, mais. Let's go. J'étais persuadé de l'avoir. Moment, tu sais, faut juste mettre le marteau, mais 2 secondes pour pas glisser. Genre comme ça. Et après, mais c'est trop chaud. Ça, c'est les pros, ça. Les pros qui font ça. Là. Oh. Let's go. Oh là, je l'ai là. Allez, let's go. Est-ce que je le refais comme ça? Ce serait fou, hein. Oh. Beaucoup mieux ici. Quoi? Je peux y aller lentement, mais vas-y, là on fait speedrun là. Non, là on fait le world record les boys. Hein. Et en vrai, si je finis en moins de 30 minutes, ce serait fou. J'ai jamais fait sans pause. Là, je le fais d'une traite. Oh, mais. Ok. Allez, pose-toi. You fell from above, but I know you won't linger here. Oh, let's go! No longer, your jump is no stronger, but your hunger will tell. Yes. Ça, c'est les citations. Non! Non! Vraiment? Ce marteau est vraiment têtu, hein. Ah! Oh! Let's go! On dirait que c'est si facile là. Oh mais... Oh! Oh! Let's go! Allez là, ça fait 100 fois que je reste coincé alors que je réussis. C'est la première fois que je fais... Non! Mais... Oh, putain, un câble. C'était couille. On est marre. Oh, let's go. Let's go. Non! Oh. Let's go. Enfin, c'est cool là. Oh, je tombe. Je rigole. Ok. Non. Non, alors cet endroit, je sais pas pourquoi il est maudit. À chaque fois que je me propulse, je vais vers la droite. Bon, je tombe ici en fait. Voilà ce saut là. Voilà.
Voilà les amis, si je ride ce serpent là-bas, là, je pleure. Ouais, je vais vers la droite alors que je veux pas. It's not ambition. C'est mieux que d'aller vers la gauche. It's ambition's opposite. An obdurate mission to taste. Oh, let's go. You'll feel bad if you win, so I put this snake in. Mamma mia. Aïe. Vers la droite à chaque fois, horrible. Attendez, maintenant. Oh non, 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 non. Oui, oui. Oh les amis. Enfin! Oh, damn it! Ah. Now, you've conquered the Non. The platforms, the chair, Allez. and the rectory, the living room and the factory, the playground, Allez, chute là, j'ai fini. Oh voilà, elle est là, la base ending. Oh non! You've learned to hike. There's nowhere left to go but up. And in a moment, I'll shut up. But let me say, I'm glad you came. Let's go. Arrête de te cogner, arrête. Oh. Les boys, enfin. Voilà, si on reste coincé dans la tour, c'est la base ennemie. Mais bon, faut le faire exprès. Oh les amis. This game to you, the one who came this far. I give it to you with all my love. Non, je descends. Oh non, je vais mourir. Oh non, les amis, c'est mort. Let's go. Attendez, la musique, je la mets pour vous là. Attendez. Non, merde. J'ai skippé. 22 minutes. Oh.
Oh yes. Oh yes, c'est dire moins de 30 minutes, let's go. Let's go. Oh yes. Wins 3, voilà, comme vous voyez, la preuve en image. Let's go. Oh, je suis content là. Oh yes. Yes. No. Oh voilà les amis. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai fini ce jeu de fou, mais là, je le fais chaque jour, à chaque fois, c'est drôle et tout. Et donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher plein de pouces bleus là, parce que j'ai fini en moins de 30 minutes les boys. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et voilà, n'hésitez pas à partager aussi, à commenter. Là, lancez-moi des GG, des tu gères, à la fougère, voilà. Et voilà, donc sinon, je vous dis ciao et à la prochaine.